he has shown that these termites and these cockroaches, which are the youth, are destroying the nation. He is inciting the public against this protesting youth. आमच्या अगेन्स्ट एक द्वेषाचो भाव निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. This is a safety threat against them. There are consequences also of this happening. तुम्ही कळला की कशे जंतर मंतराचे लोक येऊन बोवाळ घालपाक लागिल्ले आसा. So secondly, depiction of such map of India, which is a protected symbol, itself is a crime. National Symbols Act as a, so वेगळ्या act as a, so under that act also this is a crime. You cannot show India being destroyed like this or with wrong borders or because I say करून दाखवू शकना. So we request you to register a FIR at the earliest against Advocate Narendra Savikar. तुम्ही 3 दिवसांभितर करिना जाल्यार we will take the next steps. सिनियर लीडर तसेच आदले खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान एक खूब बुरसो सोशल मिडिया पोस्ट केल्लो आनी ताजेर खूब बोवाळ जाल्लो आसा. द यूथ ऑफ गोवा एंड द यूथ ऑफ इंडिया हॅव बीन इन्सल्टेड. काल तुमी पळयलें की आझाद मैदानाचेर 100 भुरगे आयले टू एक्सप्रेस देयर एंगर एंड डिस्गस्ट. कित्याक पयलीं भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकारान भुरग्यांक पेटले, तांची रक्तां काडली रस्त्यार आनी ताजे वयर मागीर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान तांचो इन्सल्ट केले. म्हणजे एक म्हण आसा, ॲडिंग इन्सल्ट टू इंजरी. एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर इज डन. आमी हाजेर रिएक्शन दितना तांकां सांगिल्लें की तुमी एपॉलॉजी दियात, 24 तासां भितर एपॉलॉजी दियात, बिकॉज वॉट ही हॅज सेड इज कम्प्लिटली रॉंग. आनी जी कॉक्रोच शब्द सुद्दां चीफ जस्टिसान म्हणिल्लो, ताणें आपली चूक मानली आनी ताणें देशाच्या युथाक एपॉलॉजायज केल्ले. तशेंच ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरांनी करूंक जाय आशिल्लें, पूण फार फ्रॉम एपॉलॉजायजींग तो जस्टिफाय करता. आनी ताजे ते सिद्धार्थ कुंकळेकर सारके चमचे बी आसा पळय न्ही, दे आर ऑल्सो जस्टिफायींग इट. सो म्हाका दिसता खंय तरी हांकां बुद्ध शिकोवची पडटली. सो टुडे वी हॅव कम अँड put a complaint in the Panji police station against Advocate Narendra Savikar based on 2 issues. पहिलो इशू जशें सांगलें, जेन्ना ही इमेज ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान सोशल मिडियाचेर घाली, ताणें कितें दाखयलां हातून, ही हॅज कॉल्ड द यूथ एज कॉक्रोचीस एज वेल एज टर्माइट्स. आनी हे कॉक्रोचीस आनी टर्माइट्स कितें करता, दे आर डिस्ट्रॉयींग द नेशन. दे आर म्हणजे ते देशाक पोखळ करता, म्हणजे ते एंटी इंडिया एलिमेंट्स कशें ताणें तांकां हें करपाचो, लेबल करपाचो प्रयत्न केला. आनी कॅप्शन दिला, सेव द नेशन. म्हणजे ह्या युथा कडल्यान आमचो देश वाचोवपाक जाय अशें ताणें ह्या पोस्टांच्यान एक मेसेज दिल्ली आसा. वॉट इज दीस? यू हॅव क्रिएटेड, यू आर इन्सायटिंग द पब्लीक अगेन्स्ट दीस यूथ. तुमी ह्या युथाच्या अगेन्स्ट एक द्वेषाचो भाव निर्माण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि बिकॉज ऑफ दीज यूथ हू हॅव ऑलरेडी फेस्ड असॉल्ट फ्रॉम द पुलीस, तांकां आतां जनरल पब्लीक सुद्दां थंय बोवाळ घालपाक चालू केल्ले आसा जंतर मंतराचेर. सो देर आर स्ट्रिक्ट लॉज अगेन्स्ट इन्सायटमेंट ऑफ पब्लीक आनी स्प्रेडींग डिसइन्फॉर्मेशन अँड क्रिएटींग सोसायटल डिसहार्मनी. सो त्या सेक्शनच्या अंडर ताजेर एक FIR घालचो म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा. आनी दुसरो, जो तुम्ही भारत देशाचो मॅप पळयता तो कसो दशा करून उडयला पळय. जस्ट लायक द नॅशनल फ्लॅग, जस्ट लायक द नॅशनल एंथम, द इंडियाज मॅप इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. ताजो प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट म्हणून आसा. अंडर दॅट ॲक्ट यू कॅनॉट पब्लिश ऑर शेअर incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Narendra Savikar has done. So ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन्स दिल्याच, पूण पुलिसांनी आनीकूय सेक्शन्स पळोवचे आनी कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेंद्र सावयकराक पुलिसाक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आनी इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम. ताका बुद्ध शिकोवंक जाय. That is inciting the public against the youth of Goa and the youth of India who are just peacefully protesting against the crime done by your government. नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला. हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पीसफुली, तांकां तुम्ही दाणांनी मारून ताचे रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काडले आनी वयल्यान तूं तांचो इन्सल्ट करता. तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट अँड आउटसाइड द कोर्ट.